Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuliah pertama kita, tajuknya pada kali ini ialah Problem Solving and Step in Problem Solving. Kita lihat slide. Okay, tajuk ni berada di bawah tajuk 1.0, 1.0 Approach in Problem Solving, 1.1 Step in Problem Solving, Problem Analysis, Design a Solution, Implementation, Testing, and Documentation. Problem Solving. What is problem solving? Problem solving is the process of transforming the description of the problem into a solution. Penyelesaian masalah adalah satu proses untuk menukarkan pernyataan masalah kepada penyelesaian. Poin yang kedua, by using our knowledge of the problem domain, iaitu menggunakan pengetahuan-pengetahuan kita pada domain masalah. Domain masalah ni macam kita ada soalan matematik, jadi domainnya domain matematik. Kita ada soalan kimia, jadi domainnya domain kimia. Kita ada soalan account, jadi domainnya domain account, okay? Dan seterusnya. Kebanyakan domain-domain masalah ini, kamu tahu rumus-rumus dia, kamu tahu penyelesaiannya. Jadi kamu perlu ada pengetahuan pada pembelajaran yang lepas di sekolah menengah dan di sekolah rendah. Okey, poin yang ketiga, by relying on our ability to select and use appropriate problem solving strategies, techniques and tools. Contohnya kita ada satu masalah. Masalah kita ialah mencari isi padu silinder. Jadi kamu sudah belajar rumus isi padu silinder iaitu V sama dengan pi r squared times height. Jadi antara teknik dan strategis yang kamu susun iaitu menggunakan rumus yang telah kamu belajar sebelum ini. Okey, slide yang seterusnya. Okey, kita ada 5 step atau 5 langkah di dalam problem solving. We have 5 steps in problem solving. The first one is problem analysis. Okay. The second one is design a solution. The third one is implementation. The fourth is testing. And the fifth is documentation. Kita akan lihat ke-5 step ini dan kita akan lalui ke-5 step ini pada semester ini. Okay, step yang pertama, the first step, problem analysis. What is problem analysis? An analysis of a problem statement to identify input, process, and output. Input is the input to the problem. Apakah masukan ke dalam masalah kita? Okay, apa masukan masalah kita? Process, the relevant process to produce output. Output, the required output. Contoh, saya ambil case mencari isi padu silinder tadi. Okay, kita nak mencari isi padu silinder. Untuk mencari isi padu silinder, input yang kita perlu masukkan di dalam masalah kita ialah jejari silinder itu, iaitu radius. Okay. Proses yang berlaku ialah kita menggunakan rumus V sama dengan pi r squared times height. Jadi itu proses yang kita gunakan terhadap rumus tersebut. Manakala output adalah isi padu silinder yang kita nak. Okay. Itu contoh yang paling ringkas saya dapat berikan kepada kamu. Kemudian kita masuk kepada design a solution. Okay, design a solution involve creating an algorithm. An algorithm is a sequence of well-defined steps to solve a problem. Dia sebenarnya satu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Okay. Langkah-langkah yang berperingkat, tersusun cantik untuk kita menyelesaikan masalah. Okay, algorithm can be represented using, the first one is pseudocode and the second one is flowchart.
Okay, algorithm boleh diwakili dengan dua, iaitu pertama pseudocode dan kedua flowchart. Okay, what is pseudocode? Pseudocode is an artificial informal language used to develop algorithm. Kamu lihat contoh di depan sini, kita ada begin, kemudian input hours, input rate, kemudian ada rumus P equal to hours times rate. Kemudian kita ada output print pay dan kita akhiri dengan add. Ini contoh pseudocode. Pseudocode ni kita tulis langkah demi langkah dalam bentuk tulisan. Dia macam coding tapi dia bukan coding. Dia tidak boleh di-compile oleh compiler, tak boleh. Dia macam satu perkataan atau ayat yang digunakan untuk menyatakan langkah-langkah ketika kita menyelesaikan masalah. Okay. Bahasa dia bahasa yang sangat ringkas. Okay. Yang kedua adalah flowchart. Okay. Flowchart is a graphical representation of algorithm connected by using flow line. Okay, jadi kamu lihat di sini ada gambar. Okay, gambar poligon-poligon tertentu. Dan kita akan belajar gambar poligon-poligon ini pada lecture kita yang akan datang. Kita ada start. Okay. Kita ada input hours dalam bentuk parallelogram segi 4 selari. Kita ada input rate, okay, dalam bentuk segi 4 selari juga. Kita ada rectangle, di mana dalam rectangle ni kita letak rumus dan kita ada n. Okay. Ini contoh. Actually bawah ni ada print pay, dia tak buat kat situ. Dan gambar ni dia tak ada anak panah, patutnya ada anak panah. Okey, jadi apa yang kamu lihat di sini ialah design solution. Dia ada dua. Satu yang boleh ditulis dan satu yang boleh dilukis. Yang ditulis kita gunakan pseudocode, yang dilukis kita gunakan flowchart. Okey. Yang ketiga, step yang ketiga, kita panggil implementation. Implementation is a process of implementing an algorithm by writing a computer program using a programming language. Okay, untuk tahap kamu, untuk syllabus kamu, kita gunakan Java. Tetapi dalam dunia, kita ada banyak programming language. Kita ada Python, kita ada C++, kita ada PHP, kita ada HTML, kita ada Ruby, dan lain-lain. Untuk peringkat kamu, okay, kita gunakan Java language. Okay, ini contoh programming language di mana tujuannya sama, iaitu untuk mencetak hello world. Tetapi menggunakan sintak yang berbeza-beza. Lihat Python. Python untuk keluarkan hello world pada output hanya memerlukan 2 baris. C++ memerlukan 6 baris. Java memerlukan 5 baris. Okay. Ini contoh dan dia punya sintak dia berbeza-beza. Tetapi tujuannya sama. Output yang sama. Okay. Untuk mengeluarkan perkataan hello world. Okay, kemudian kita masuk kepada fasa keempat. Selepas kita buat source code tadi, kita buat programming pada langkah 3. So, kamu banyak buat di sini. Kamu buat programming pada langkah 3. Okay. Kita lihat langkah 4, dia buat testing. Lepas kita buat coding, kita kena test coding kita. Okay. Testing is a process of executing a program to demonstrate its correctness. Okay, example, run the program. Program testing. Okay. Saya bagi kamu satu contoh. Kita buka TextPad. Kita buka satu contoh. Let's see. Saya buka di sini. Saya buka circle. Okay. Besarkan. Okay. Let's say saya buat satu program untuk mengira this one area of circle dan circumference of circle. Okay. Saya buat satu coding. Okay. Jadi selepas saya buat ni, saya kena testing. Iaitu saya tekan compilekan dia. So saya tekan compile Java. Okay. Kalau program saya betul,
dia akan tulis tool completed successfully. Okay, kalau program saya salah, let's say saya tertinggal tanda semicolon ya. Saya tertinggal tanda semicolon, saya compile. Jadi dia akan beritahu kita ada satu kesalahan, one error. Okay. Okay, saya save balik. Okay, saya compile balik. Okay. Dan saya run balik. Nampak? Okay. Saya kena uji untuk yang bentuk kedua. Saya uji bentuk kedua. So, tadi program saya boleh berjalan, tak ada kesalahan. Kemudian saya kena verify. Okay, program verification. Process of ensuring that a program meets user requirement. Okay. Jadi saya punya program betul, tapi adakah betul-betul benar-benar betul? Okay, jadi saya kena masukkan beberapa nilai. Let's say saya ambil nilai 12. Okay. Area of circle is 452.45 cm square. Okay. Circumference of circle is 75.4080 cm. Area is 452.45 centimeter square and circumference is 75.4080 centimeter. Okay. So kita kena test lah secara manual. Adakah betul kita punya kiraan? Okay, area of circle adalah pi r squared. Okay, pi 3.142 okay, times 12 times 12. Kita tengok. Okay, jadi 452.448. Okay, kalau kita genapkan pada 2 titik puluhan, jadi 45. So, area kita betul. Okay, kita tengok circumference. Circumference, okay, kita clearkan dulu. Adalah 2 pi r, 2 times 3.142 times 12. 75.4080 sebab buat 4 titik puluhan. So jawapan kita betul. Okay. Jadi kita telah test. Okay. Verified it with different inputs. Verify it with different input. Kalau ada certain program, kita kena masukkan banyak input untuk tengok sama ada program kita betul atau tidak. Okay. Macam yang program tadi pun kan boleh masukkan selain 12 cm. Okay, next. Okay, we have three type of error. Okay, kadang-kadang kita ada buat error. Okay, kita ada syntax error. Syntax error occur when the code violates the syntax of grammar of the programming language. Okay, occur when programmer fail to obey one of the grammar rules of the language. Okay, yang kedua kita ada logic error. Flaw in program design that causes inaccurate result. Okay, and then we have runtime error. Program error or event that causes the program to stop running occur whenever the program instructs the computer to do something that is either incapable or unwilling to do so. Okay, saya akan buat satu video khas untuk type of error sebab untuk permulaan kamu mungkin tak nampak apakah type of error. Setelah kamu buat amali nanti kamu akan nampak ketiga-tiga error tersebut. So, kita boleh buat satu video lain dan tunjukkan pada coding. Kalau kita tunjuk sekarang, mungkin kamu tak nampak. Okay. Last kali ialah documentation. Okay. Documentation contains description of the program that helps other programmer in editing or maintaining the program letter. Okay. Documentation can be done in two ways. Writing comment between your line of code or creating a separate text file to explain the programmer. Okay, let's say saya bekerja dekat syarikat Apple. Okay, saya programmer. Saya tengah buat satu program. Tiba-tiba saya dapat rezeki lain. Saya kerja kat syarikat Microsoft. Okay,
Jadi saya tengah buat satu program di syarikat Apple yang saya tak habis lagi program tu. Coding tu saya tak habis. So, saya tinggalkan komen di dalam coding saya. Saya tinggalkan komen dalam coding saya. Contohnya saya buat coding ini. Contoh. So, komen saya boleh tinggalkan di mana-mana dalam coding. Okay. So, cara nak buat komen ialah kamu boleh buat slash slash. Okay. Kamu boleh tulis this is formula. Contoh contoh. Okay. Komen. Boleh juga ditulis sebagai slash star. Okay. Input the radius. Okay. Diakhiri dengan star slash. Kamu boleh tulis komen di mana-mana. Di atas coding, di bawah coding, di tepi coding, di awal coding, okay, di mana-mana. Boleh tulis bahasa Melayu, boleh tulis bahasa Inggeris. Sebab komen ni, yang warna hijau ni, okay, compiler takkan baca. Dia anggap macam tak wujud. Komen tu untuk kita tinggalkan kesan atau pemberitahuan pada coding kita, pada programmer yang akan ambil alih. Contoh, atau pada kita punya orang atasan kita untuk membaca kita punya coding. Okay. Cara kedua, okay, dia tak tulis dekat kod, dia tak tulis dekat coding kita. Dia buat dekat separate file. Contohnya dia buat dekat file words. Dia ceritalah apa yang dia berlaku dekat programming dia. So, kalau kamu boleh baca di bawah ni, hooray, I learn to create file in C programming. Dia buat satu file lain lah. Supaya programmer baru yang ambil alih kerja je dapat sambung. Okay, kalau kamu lihat di tepi sini, okay, dia dah tunjukkan cara-cara buat komen dalam coding. Slash slash single line comment atau slash star ayat dia dan diakhiri dengan star slash. Itu adalah komen. Okay, jadi kita telah tamat lecture 1. Saya ucapkan terima kasih kerana memberi perhatian pada lecture 1 kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam lecture yang kedua.